बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बिग इन्फो प्लेनेट। आज की ये वीडियो है एलॉन मस्क की न्यूरालिंक ब्रेन चिप को पहली दफा इंसानी दिमाग में कामयाबी के साथ लगाने के तजुर्बे के बारे में। जी हाँ, एलॉन मस्क की न्यूरालिंक चिप, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि इसे एक इंसानी दिमाग में लगाने के लिए बनाया गया है। मगर इंसानी दिमाग में इसे लगाने के लिए क्यों बनाया गया है? तो इंसानी दिमाग में इसे लगाने के लिए इसलिए बनाया गया है ताकि इसकी मदद से मेडिकल की फील्ड और अद्वियात की फील्ड और इसी तरह इलाज की जो पूरी की पूरी एक फील्ड है, उससे टेक्नोलॉजी की मदद से एक अलग ही लेवल पर लेकर जाया जा सके। और फिर इसके बहुत से नेगेटिव एस्पेक्ट भी हम सुनते चले आए हैं कि अगर इस चिप को, जिसका नाम न्यूरालिंक है, इसे इंसानी दिमाग में अगर लगा लिया जाता है तो इससे मुस्तकबिल में बहुत गलत मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इन्हीं शुबहात की वजह से अमेरिका के ड्रग एंड मेडिसिन रेगुलेटरी डिपार्टमेंट की तरफ से एलॉन मस्क को इस चिप के ह्यूमन ट्रायल्स पर पाबंदी का सामना भी रहा है। और गालिबन पिछले साल उन्हें इस डिपार्टमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया कि अब आप इसके ह्यूमन ट्रायल्स को परफॉर्म कर सकते हैं। और यूं एलॉन मस्क के न्यूरालिंक स्टार्टअप ने अपने पहले ह्यूमन ट्रायल के लिए तैयारियां शुरू कर दी और अब फाइनली न्यूरालिंक का एजेंट बोतल से बाहर आ चुका है और इसके पहले ह्यूमन ट्रायल को कामयाबी के साथ सरंजाम दे दिया गया है। इससे पहले जब तक एलॉन मस्क और उनके न्यूरालिंक स्टार्टअप को पहले ह्यूमन ट्रायल से रोका जाता रहा, उस वक्त इन्होंने बहुत से जानवरों के दिमागों में इस चिप को इंटीग्रेट करके तजुर्बात किए, जिसमें बहुत से जानवर खत्म भी हुए। और उसके बाद एक चिंपैंजी के दिमाग में इस चिप को इंटीग्रेट किया गया, जो कि एक कामयाब तजुर्बा रहा। और फिर उसके बाद उसकी वीडियोस भी नशर की गई, जिसमें उस चिंपैंजी को सामने लगी एक कंप्यूटर डिवाइस में अपने दिमाग के साथ विदाउट एनी फिजिकल इंटरेक्शन गेम्स खेलते हुए देखा जा सकता है। और ये सब देखने में बहुत फ्यूचरिस्टिक और अफसानवी सा लगता है, लेकिन हर फिक्शन के पीछे एक हकीकत होती है और वो हकीकत उस फिक्शन से कई हजार गुना ज्यादा हैरानकुन होती है, जिसकी एक मिसाल हमारे सामने न्यूरालिंक की ये चिप भी है। तो अब चलते हैं और इस पहले ह्यूमन ट्रायल के बारे में मजीद डिटेल्स को देखते हैं। तो जिस शख्स पर इस ट्रायल को सरंजाम दिया गया है, वो शख्स ऑपरेट के बाद, यानी कि उसके दिमाग में इस चिप को लगा लेने के बाद, अब दोबारा से वो शख्स सेहतयाब होना शुरू हो चुका है और इसका ऐलान एलॉन मस्क ने खुद किया है। अब इस चिप के क्या फवाइद हो सकते हैं इंसानी जिस्म और दिमाग को, और ये चिप किन बीमारियों और कमजोरियों को दूर कर सकती है? तो जो पहला फायदा न्यूरालिंक की इस चिप से हासिल किया जा सकता है वो ये है कि मोटर फंक्शनैलिटी को इंसानी जिस्म के अंदर बेहतर कर सकती है। मोटर फंक्शनैलिटी दरअसल एक पेचीदा किस्म का दिमागी अमल होता है जिसके तहत आपके मसल्स और आपके जिस्म के दीगर अज़ा काम कर पाते हैं और आप अपने इर्द गिर्द की चीजों के साथ इंटरेक्ट भी कर पाते हैं। और इसी तरह से आपका हरकत में आना भी मोटर फंक्शनैलिटी के तहत ही मुमकिन हो पाता है। तो जिन लोगों के अंदर मोटर फंक्शनैलिटी कुछ डैमेज होगी या पूरी तरह से डैमेज होगी, उन लोगों का इलाज न्यूरालिंक के इस चिप से मुमकिन हो पाएगा। और जो लोग पैरालाइज होते हैं, उन लोगों के अंदर मोटर फंक्शनैलिटी पूरी तरह से डैमेज होती है। तो जो लोग पैरालाइज होंगे, अब वो लोग न्यूरालिंक की चिप की मदद से चलने फिरने के काबिल बन सकते हैं। दूसरा फायदा जो इस चिप से हासिल किया जा सकता है वो ये है कि जिस शख्स के दिमाग में चिप को लगाया जाएगा, ये चिप उस शख्स को ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस फराहम करेगी और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के थ्रू वो शख्स अपने दिमाग के जरिए से अपने इर्द गिर्द मौजूद डिवाइसेस, जिनमें टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल्स वगैरह शामिल हैं, इनको कंट्रोल कर पाएगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के जरिए से रोबोटिक आजा को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये बहुत ही हैरान कुन चीज है और इस चिप की सिर्फ इस एक सलाहियत से मुस्तकबिल में क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या होता हुआ हमें नजर आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। हर वो शख्स जिसके दिमाग में ये चिप लगी हुई होगी, वो एक दूसरे से बिना बात के कम्युनिकेट कर सकेंगे और एक दूसरे को पैगाम भेज सकेंगे। और ये भी पॉसिबल है कि वो एक दूसरे का दिमाग पढ़ सकें। और ये जो अमल है, इसे टेलीपैथी कहा जाता है। और अब तक आपने ये लफ्ज सिर्फ और सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज और अफसानों में पढ़ा और देखा होगा, लेकिन अब ये एक हकीकत बनने जा रहा है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के जरिए से रोबोटिक अज़ा को भी कंट्रोल किया जा सकेगा, जिससे कि हम मुस्तकबिल में होने वाले कुछ और हैरान कुन मुमकिनात का अंदाजा भी लगा सकते हैं, जिसमें कि हमें रोबोटिक सूट्स भी मुस्तकबिल में नजर आ सकते हैं और रोबोटिक ह्यूमंस भी हम मुस्तकबिल में मंजर-ए-आम पर आते हुए देख सकते हैं। और एक और बात जो मैं आपको इस चिप से मुतालिक बताता चलूं कि एलॉन मस्क इस चिप से मुतालिक तमाम डिटेल्स को मंजर-ए-आम पर नहीं लाए, जिसका मतलब ये है कि ये चिप इन सलाहियतों से भी कई गुना ज्यादा की मुतहम्मिल हो सकती है जितना कि अभी तक हमें बताया गया है। एलॉन मस्क का ये कहना है कि न्यूरोलिंक की टेक्नोलॉजी मेडिसिन का मुस्तकबिल है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि मेडिकल की फील्ड टेक्नोलॉजी के एक नए दौर में दाखिल होने जा रही है, जिस दौर में मेडिसिन डिवाइसेज के साथ मर्ज हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के हर शोबे को तब्दील कर रही है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जॉब्स ले ऑफ भी होना शुरू हो गए हैं और यूनिवर्सल बेसिक इनकम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए बातें की जा रही हैं। ये तमाम तर बातें इस फील्ड के बड़े माहिर लोगों की तरफ से की जा रही हैं। और इस फील्ड का एक बड़ा नाम मुस्तफ़ा सुलेमान, जो कि ब्रिटिश रिसर्चर, और डीप माइंड, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाली कंपनी है, इसके बानी और साबका सीईओ रह चुके हैं। उन्होंने तो पिछले साल दुनिया भर की गवर्नमेंट्स को ये वार्निंग तक जारी कर दी थी कि अब ग्लोबल लेवल पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम की इंप्लीमेंटेशन के लिए काम शुरू कर देना चाहिए।
تو نیورالنک کی یہ جو چپ ہے یہ بھی مستقبل قریب میں کچھ ایسا ہی انقلاب برپا کرنے جا رہی ہے جس کا سب سے زیادہ اثر میڈیکل کی فیلڈ اور میڈیسن انڈسٹری پر ہوگا، اور اس سب کے نتیجے میں ہمیں میڈیکل کی ساری فیلڈ میں فیوچر میں ایک میسیو جاب لے آف دیکھنے کو نظر آ سکتا ہے۔ اس چپ کو لے کے بہت زیادہ تشویش سامنے آ رہی ہے کہ اس چپ کا اس طریقے سے انسانی دماغ میں لگانا یہ کوئی مناسب عمل نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں اور اس چپ کے بارے میں مزید جانتے ہیں کہ چپ کام کیسے کرتی ہے۔ اس چپ کو 2016 میں ہی بنا لیا گیا تھا، اور اب 7 سال بعد جا کر جس مقصد کے لیے اس چپ کو بنایا گیا تھا اس مقصد کو پورا کیا جا رہا ہے۔ اس چپ کو، جس کا سائز ایک سکے کے برابر ہے، اسے انسان کے اسکل یعنی کہ جو سر کی ہڈی ہوتی ہے اس کے اوپر لگایا جاتا ہے، اور اس میں سے نکلنے والی بہت ہی زیادہ باریک تاریں انسان کے دماغ کے اندر پہنچتی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسکل کو کاٹ کے پوری کی پوری چپ دماغ کے اندر لگا دی جائے، اور یہ وائرس برین میں ہونے والی ایکٹیویٹیز کو اپنے ساتھ منسلک اسکل پر موجود کوائن شیپ نیورالنک ڈیوائس کے ذریعے سے ویا بلوٹوتھ اسمارٹ فونز کو بھیج پائیں گی۔ اور بازوبان ایلون مسک یہ سارا عمل نیورالنک ڈیوائس کے پہلے پروڈکٹ کو پروڈیوس کرتا ہے جسے کہ ٹیلی پیتھی کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے متعلقہ شخص صرف اپنے خیالات کی بنا پر اپنے ارد گرد موجود ڈیوائسز جن میں موبائل فون اور کمپیوٹر شامل ہیں ان کو چلا پائے گا۔ اور اس چپ سے فیوچر میں کیا کیا ہو سکتا ہے اور کیا 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 جا سکتا ہے وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اس چپ کو دماغ کے اس حصے میں لگایا جاتا ہے جو کہ موٹر فنکشنالٹی کا کنٹرول کرتی ہے، تاکہ نیورولوجیکل ڈس آرڈرز کو قابو کیا جا سکے، اور جو سب سے بڑا اور جو سب سے اہم نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے وہ ہے پیرالائسس۔ جس شخص پر یہ پہلا تجربہ کیا گیا ہے وہ شخص بھی موٹر فنکشنالٹی کے ڈس آرڈر کا شکار ہے، اور اسی طرح سے جو یہ پہلا تجربہ کیا گیا ہے اس کے نتائج کو اس چپ کی سیفٹی اور اس کی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ پچھلے سال سپٹمبر میں جب اس چپ کے لیے لوگوں کو جمع کیا جا رہا تھا، لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، انہیں چنا جا رہا تھا کہ جن پر یہ تجربہ پرفارم کیا جائے، تو کمپنی نے اس چیز کا خاص خیال رکھا کہ صرف انہی لوگوں کو وہ کولیکٹ کریں جو کہ نروس سسٹم سے ریلیٹڈ بیماریوں کا شکار ہوں یا اسپائنل کورڈ سے ریلیٹڈ بیماریوں کا شکار ہوں، جو کہ ہمارے نروس سسٹم کا بہت ہی اہم حصہ ہوتا ہے، اور ہمارے دماغ جو ہے وہ اسی کے ذریعے سے پوری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تو پہلا شخص جس پہ کہ موجودہ تجربہ کیا گیا ہے وہ بھی جسمانی طور پر معذور ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نیورالنک کی یہ ڈیوائس اپنی نوعیت کی پہلی ڈیوائس نہیں ہے، اور نہ ہی انسانی دماغ میں اس طرح کی چپ لگانے کا یہ کوئی پہلا تجربہ ہے۔ امریکہ کے اندر آلریڈی اس قسم کے 40 تجربات چل رہے ہیں جس کے اندر برین کمپیوٹر انٹرفیس کی کیپیبلٹی رکھنے والی ڈیوائسز کو انسانی دماغوں میں لگایا جانا ہے۔ اور نیورالنک کے اس موجودہ تجربے سے پہلے پچھلے سال جولائی 2022 میں سنکرون نامی ایک آسٹریلین کمپنی نے اپنی ایک ڈیوائس ایک امریکی مریض کے دماغ پر لگائی تھی، لیکن ان تمام ڈیوائسز کو لگانے کے لیے اسکل کو آپریشن نہیں کرنا پڑتا، جبکہ نیورالنک کی جو موجودہ ڈیوائس ہے یہ ان تمام ڈیوائسز سے کئی گنا زیادہ ایڈوانس ہے، جس کی ڈیٹیلز میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اب جو شبہات اور جو نیگیٹو اسپیکٹس اس ڈیوائس سے ریلیٹڈ ہیں ان میں جو سب سے پہلا ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈیوائس کو سرویلنس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جو ڈیٹا کی پرائیویسی سے ریلیٹڈ ایک جینوئن ایشو ہے جو نہ صرف نیورالنک بلکہ اور بھی بہت ساری ٹیکنالوجیز کے ساتھ منسلک ہے، اور گلوبل لیول پر اس کے بارے میں بات بھی کی جاتی ہے، وہ ایز اٹ از کنٹینیوڈ ہے۔ اس چپ سے ریلیٹڈ کنسرنز میں اگر ہم اس کے علاوہ مستقبل سے متعلق اس چپ کے منفی استعمالات کو دیکھیں، بالکل جس طرح کہ ہم نے مستقبل میں اس کے فوائد کے بارے میں بات کی، تو ہمارے سامنے بات کھل کے واضح ہو جاتی ہے کہ اس چپ سے انسانی دماغ کو قابو بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک ڈیوائس ہے تو اسے ہیک بھی کیا جا سکتا ہے اور اسے ایک ویپن کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھی تمام ڈیٹیل اس فیوچرسٹک انونشن سے ریلیٹڈ۔ ہوپ یو لائک اٹ، اور اگر آپ کو پسند آئی ہیں یہ ساری معلومات تو اسے آگے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔